Anaton ebanghelyo para Lunes ani kanapulo kag unom nga semana ang katuigan ang tuig ay sumala kan San Mateo kapitulo 12 versikulo 38 ngadto iton 42. May adamang magturuddohan balaod ngan mga Pariseo nga nagsiring magturuddo karuyag namon nga magpakita kahin milagro. Binaton ni Jesus pagkamaraot ngan pagkawaray pagtuo han mga tawo hini nga panahon. Naaro ba kamo haakon milagro? Diri ako mahatag. Ang milagro nga hahatag ha iyo amula ang milagro ni manaragna o Honas. Sugan nga nagpabili ni Honas sin tulo ka adlaw ngan tulo ka gabi dito hatian handa ko nga isda magpapabilin man ang anak han tao hin tulo ka adlaw ngan tulo ka gabi ay larom han tuna. Adlaw han pagukom matindog ang mga tao han Ninive ngan magsusumbong ha iyo kay ginbasula nira ang ira mga sala han pakabati nira ang pagwali ni Honas ngan nasring ako ha iyo hahaniya na inlabaw pa kan Honas. Adlaw han pagukom matindog ang rayna ha Seba ngan magsusumbong ha iyo kay nagbaktas siya ti kahaniya tuna nga natawhan base ila makabatihan kinaadman ni Solomon ngan nasring ako ha iyo hahaniya na inlabaw pa kan Solomon. Kabugtuan ang ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Usa nga butang nga aton dinidiri ha aton kinabuhi iton mga tao nga nangangaro ha aton hin mga butang nga aton na iginhatag inaaro pa kita kay nagpapasabot ini nga diri hira nakukontento nga diri hira tinuod nga nanginginano sugad panaglitan kay ano nga si Jesus nagpakita hindi ri maupay nga pagtagad ang pangaro iya hin milagro ang mga Pariseo kay dam na nga mga milagro ang gimbuhat ni Jesus nga hira mismo maarang hira mismo nakakita ang pirahaira ang mga magsakit nga iya gintambal. May da nga ni mga magsakit nga nakatunang kamatayon nga iya pa ginbuhi. Ang anak ni Jairo, ano sa nga surugoon ni usa nga senturyon nga Romano. Sanglit ini nga pangaro ni dahin milagro nangangulugan na ini nga diri lagi pero natuod kan Hesus hiraan tinatawag nga han pasumbingay han pagsabod hiraan tuna nga matiga hiraan dalan nga nakita na hira pero waray lagi pero tungo nakabatilahan ng pulong waray lagi pero magpakita hin pagsarig kan Hesus sang digintagan hira ni Hesus in usala nga tigaman ni Honas. Ano ba ang karoig singon nini nga sugad kuno nga Honas nakadaan tiyanan isda intulo ka adlaw amo manliwtan anak kan tao. Jesus naghihinga dayan iya ti arabot nga kamatayon. Kaya niya kamatayon asayan magdadara iya nga tuhan kabanhaw. Sugad nga ti Honas ginawas at tiyanan handa ko nga isda hani katulo ka adlaw hiya liwat magawas ti kang hantuna ikang hantian hantuna iyaan makakadaog han kamatayon pinaagyan niya pagkabanhaw ano mo inian gihataas nga milagro maihatag ni Jesus pero kabugtuan itong puntos din itong puntos si Ginoo nga diniriya paghatag in milagro han mga Pariseo kay bisan pa magbinuhat niya in milagro kung diri hira na tuha iya diri ilman liwat tira makukumbinser. Pulong pa man ito mga Tagalog ang mahirap gisingin no ay yung nagtutulog-tulugan. Haakon kasabot ang mga Pariseo nagpapakarukaturog la no na diri hira balitaw hin pagmata kan pakakitahan kamatuuran ni Jesus ang Mesiyas. Yan igan padaran amay
base magdarahan katalwasan ng tao. Diyos Amay nga makagarahom, tagigad kami kasing-kasing nga diri namimiling himilagro ba sila sumarig animo anak. Lugod nga amon makita ang daan nga mga anada na nga daan ha amon atubangan, amon mga mata nakikita ang milagrohan imo presensya didan imo anak. Dida labi na good han Eucharistia, kandida han imo pulong nga amon binabati o binabasa. Amon ini pinangangaro pinaagi kan Hesukristo nga amon Ginoo. Amen.